Yo, medenchia kese ma obi bia otie me ene revelation fo nyina. Empanifo bu bebi se okusie wo hoyi ompie awia. Na se opie awia na asem bi ene de nenam. Mesre Ghana fo bebrebe. Eniema ekoso no mesre se nipa ma nani na ho. Yensesa ya adwene. Me de bia obi onim bia nim se adwene sakra ho asem na meka. Me lifetime nyina no me message na ye salvation message. Yɛne a yɛsom Nyankopɔn sese ya yiwo mu no. So nyame pa yɛ sure se yɛsom nyame de. Yɛ sure se nyame ne yɛsom. Ana yɛ di agoro. Yɛnti asɛm bi ɛwɔ Jeremiah chapter 10 verse number 8. Ɔsɛ na wɔn anyina yɛ mmoa ɛne nkwaseafoɔ ahonini nkyerɛkyerɛ ɛyɛ wɔde dwetɛ ana abore efiri Tesebi ba ne sika enso efiri Isfa eye odwumfo ene sika dwumfo ensa no adwuma britum ene entoma a ebridum na efra won enyina ye adwumfo nsa ano adwuma na Awurade ene nokre Nyankopɔn no one Onyankopɔn te asefo daa hene na bufuo nti asase woso na amanaman entumi na bufuo ehyew tie nyame bufuo nti asase nyina ya wo wiase nyina woso te bufuo ba ko pa nyame bufuo yi so wo obuafu nua bi se me no kasa no obi ya ka so nkasa no hoda wo yensuo kura wo nto no akura na wo nsabi no mu da obi akomo kire obi da ho hu yi Awurade nipa embo obeduru fia na obi bo atwede enne obi ane ne ya aka bia mesesa wadwene tie nie enipa ho adwen bone ne woni patirim osofo kra no akotue sika sofo bi anyame ehira no no akoma na kra bi sika sopa no osofo kra mpo a na wabo ono obi akohyehyɛ ho kogu nanim ase enne de wo frɛw de wo tuo ni wura so wona ntobio colonial values abegi wiase nyina aboso yese nkwa asɔre nti nipa na wo ma obi kogu nanim ase no ɛde na onya firim asɔre a wo ya wo se wo de wiase ye wo de ano nti wo nua na wo ma ye kogu nanim asese ye sopa no se de ne din be sei na wo wotimi ya asɔre no ene colonial values nti ye se nkwa asɔre bio kokɔ ya asɔre mehwe wo so a wo kɔ ye saa no ene sɔfo no onya asɔre no onya sika ma odidi ohun kwase ade a waye wo se wo a wotie mi wo ni mo ho so afere a wote ho se wo afere Oko sopa sofo ekoka nsem de nim sofo enen kra ne die na sofo na chi no minim na ode wo mosua ena minim honhom kra so abese wo mu gina ho so wo mu kasa pa beka se ye de totorobento ahye wo mu na se o kasa kra wo mene ntasuo hwe asofo mi ani na ho asofo yema yani na ho Corinthians chapter 5 verse 10 no wase atwase nyina kopie Kristo atemu odwananim se de obi ye no ne nnwuma bedi na chi tieniye Ecclesiastes chapter 12 verse 13 wase asam na wie ye de tie se soro Nyankopɔn na di ne mina hyam so na ne yo nyina nyame de beba atemu mu de ahinta nyina so papa oboni o Awurade de beba atemu yehyiase ye preach ya ye nka salvation message na yenya ubedi ye no yenya nkomtoro na asofo bi no mo hye no kwase nkomhye nkwa ne ne matantantan because of say anti colonial values obeba no osofo bi ani Ghana osofo bi ani wiase a wotimi hunu say colonial values obeba ohun se woni magu ase wona ado nse si obo mene sofo panini mene prophet ya wiase bi ansi da me kasa obi ayedin won sikenti wo de ato empanifo Ghana fo empanifo bi mu so agimi nti obi osofo bi kura wo sika na wo de ato wo no kray won timi kan je sofo ade a we na nye osofo kura betima ma ne nkra akɔbo no yonko sofo okɔ police station no otue sika ne agya no na me frempon me yenya medwuma 20 good years ni o ka me kura me mfiu udi matam kura me nsoso kura na aye wo de me nsoso wo so kura na bia me baba ko ketu aso ko ka kire papa obeka jo so gya wo gimi obi gimi a nsoso no so Bible say emuwa okwase ya wo na gimi sam ho nti nieme ofise bi onyansa na edurumre bi anipa bi nsam so Bible ye betoy enie ebedurumre bi meja ho akọ bodamo akọ me ko no ho mpaibo santase 1990
oni ho bio owu resource ye ko mekio na beti Pentecost mekio wu ye no Pentecost agu asofo bebre na wu ko bata sore na so te ho de kanu kra kire Mumma asofo ye mfulu asore masa yehu se asore ma wo gidie wo asofo mu 100%, absolutely 100%. I'm happy about that. Say asore ma wo gidie because with that God no you are nothing. Until wo gidie wo Nyankopon mu a eye nanso baby a ekọ no efruko to the stand say asofo abeye nyame che Nyankopon na ye som no no obi ti aso dem munukunu kete ukonu odini kuna tempa wonka se be makra oda no so ne da no enso hunu so no hey papa asumdie nka wa pampa so ne utiri so jeme so amen asumdie nka wa pampa so ne utiri so ummu kunu bu sofo enkra wo maba wo musum nyame o mudi achi ano dendendene uhu ba bi o mutimi kasa firi di atem tantantantan obi ti aso obi kura be nu aduane amani kunu di no wo se me kwa asore mo gye ne kunu ho no okọ obi kunu pese woni ne da wo se ma ye late e jimi we sa na ma wi se asore na enti wodi aye wo japade na wo se wo hwe wo fieye wo hwe wo ma wo hwe wo kunu no se ya me no kasa yi aban se the whole world so obi anya asore me no kunu no so anka mapam ma akọ so woni wu a wo de jo me kan nyina wo hwe mo se we de masem na papa yi kan sesa wadwene akaka krea bi na Yesu Kristo ma ye na du hese wutu kwan mu a mesi nyansani ne tu kwan nyansani ne tu kwan so wutu kwan mu a wo hunia me ekoso wo wiase me na me nkwa aburuchire no me tant me previously no be 17 years as ye na me tu kwan no na me hu ne obi kamea adenti na wo kame ho asem na ye me tu kwan mu so se ye normal ndi obi kame ho asem na me tekura no me ye ni emurofo wo mudi social media baaye omudi YouTube ne Instagram ne Twitter ne de be Facebook ba ye no hwa na ehu se broni bia be gina Instagram anase Twitter anase Facebook ana YouTube di ne president asempen di sofu bia tempen uhu broni bi wo just Africa fo unity Africa fo indi obi do wa se ayare ne se ntimi ni patuntum ko Italy ko hwe braha be hwe se ntimi ni patuntum a Ghana enu ending of this month nyame amwaye ne ye ni colonial cry ye more than 500 because nipa ebegu Ghana omo se omo banya se omo ma enti se obi wo colonial violence otikronim na busa ho se esi anye yi na alaba abrochire kurampo yatum na wo Ghana ho ensesa wadwene hwefie wo ne oma emmom paye me maka kire me mase di obepie say bia wo kwa adwuma ana wo kwa ba bi kra me pam na free wo because me man kofa problem ma me to me so I tell you because yare we no asofo wo Ghana yesi enya 5 as 7 asofo nkonko frɛ wo mo no mu ntwa nhia na ye mmompa ye mfa mo he asore ma mo ma asofo ye mfulumo mo ma mani na ho me kasa kyerɛ mo tie ne ye me wo me na ase na me ya ade anya na wo pa gya asore no e ma me nye jomfa nkobru nsam gem trust me because you bebu akonta emhwa duma nyame de dum me ne so enkase papa no wode ne nsa kamea na manya yare senti enti so odi nkwase asem kra nsem tena ne nase wo yesa wo a wo som wo ye jimifo jeme so amen eno kra na me ka kire no wo yesa wo ye jimifo emame fulu entra me nase mame fa nkobru nsam gem obi betima akoka sofu bi hu asem e de akira asore ba bi asore ba ne de nani beto fo mahu se me monitor papa yi me monitor mami ehu se ade a woka ne ye no kre wonka ne no so aso no de nam oh yesi papa na yesi wajai yesi mami na yesi wajai jimi Kristo ni yesa unnim nyame asem nti Bible say woka Matthew chapter 10 verse 46 ya wasi onipa fiefo be ye ne tamfo nipa fiefo be ye ne tamfo nti wona ye no wonte asore dem ho na wo sa ye ya tamfo Jameso amen. Enti na me kasa kyerɛ sɛ Nyankopɔn akoa. Bitufo me kasa nkyɛ bebrebe. Dia me pesa wo a wotie me nyina wote Bible so opidu beto bonkum na beto nifa na oni wankuto na ade behwe na ohu obonefo akatua. Enti esan sɛ saa niema na ɛkɔ ni ntino yare na aba ni ntino enuase nyina abonyenya ewiase nyina twa agyaadwo but me ka kyerɛ sɛ wonna wonnim ye Nyankopɔn no tie ne ye. Jeremiah chapter 17 verse 5 no ka asɛm bi wɔ hɔ. Waso no do no me nka nipa wode no hotu nipa so ensira ni nipa wode no hotu awurade so no te se dua a watani sinua enti wo a wo gidi onyame wo do ho ato nyame so no awurade masa yare we bi nya wo da
etimi no kan enwumuma no etinsi anyimu enwumuma no nsia baako ekɔ no yenti asem ɔkae wɔsɛ awurade emfa wabufuo enka manim na emfa wawerɛhoɔ entwe maso awurade humi mmɔbɔ efiri sɛ mayɛ hodwo awurade sameyare na me nompe abobɔ ahora mekra enso abobɔ ahora sɛ na wo awurade enkosi da bɛn sanebra awurade bɛgye mekra gye enkwa wadoye enti na wo ho enkaye eni owuo emu hwan ena obɛda wo ase asamado mapenisie ama mabrɛ anadwo biara mempa eso anadwo biara mempa so fɔ mede me nisuo me fɔ me naye awerɛhoɔ ama mani ayɛ sumo eso ayɛ me wisi ahohorafo nti anwuhuafo enyina nti mo amumuyɔfo enyina mumfiri me so na awurade tie me esum awurade ate me nkotosrɛ awurade ɛbɛgye me mpaebɔ eso matamfo enyina ani bɛwu na wɔn ɛho adwiri wɔn sɛ na wapatu sɛdeɛ wasan no tie bɔ sampa yei na nyame hu mɔbɔ sawo yareɛ na sisa wadwene gya nneɛma tantantantantantan na ɛkɔ nneɛma ɛkɔ so wasɔre dɛ monye nneɛma ɛkɔ so tantantan ɔbaa kora na wɔkɔ asɔre a watete pɔnso tantantan na ɔde atwi n'anim ɔhyɛ atadeɛ tietietie bi ɔtena so kora na namu aso nyina teta na ɔde handkerchief kata krasi ni ba gyeme so amen ɔbaa kora na ɛkɔ asɔre dɛ mu a wɔhyɛ ntatea bi na ne nofo apepe ho na wohwɛ n'akyi koro n'akyi tantantan bi a wɔsɛ yi na wam wɔsan de kɔ akɔkyerɛ asɔre no ɔbɛbɔ afɔde na sɔfo agye no wɔhyira no nyame nhyira wo apu bonsam ne bɛhyira wo ɛnɛ kɔ Italy Rome yɛwɔ asɔre bi ɔyɛ frɛ no Church of Satan wonim nneɛma ɛkɔ so wɔ wiase abufuhyew pa ne Nyankopɔn de aba wiase no Rome ha ya Church of Satan because yɛwɔ Church of Christ ɛyɛ Yesu dia yɛwɔ Church of Satan bonsam na sɔre na ɛkɔ so wɔ kuro deɛ mu ha ne ɛnsesa wadwene na tena hɔ na yɛ deɛ wankasa wopɛ mani abrɛ because nneɛma a ɛyiyi ɛkyerɛm na me program a meyɛ sɛ meyɛ no nneɛma a ɛyiyi kyerɛ me no ano ɔdene menkɔ baabia nkɔyɛ program wo ɛdɛm me fie ha ya na meyɛ me program kakra menkɔ baabia sɛ mekɔyɛ asɔre tie ne ye me fie ha ya na matum ho asi wo sɛ meyɛ program kitwa bi na mahwɛ ade a ɛkɔ so wɔ wiase na nneɛma a ɛbɛba no deɛ yɛhu yɛ sa meba ho ana betimi afrɛ me aka sɛ maba no me wo frɛ me kura me nyata because mayɛ busy to the sense sɛ baabi a madwene da sesee no ɛnyɛ bi ne saa nneɛma no kora deɛ meka kyerɛ wo a wotie me no sesa aka kitwa bi na deɛ ɔbɛba na ɛba we a yɛhu yɛ ketwa bɛrɛ awurade deɛ akɛse ɛba mitufo sɛ kristoni mitufo sɛ nyame akoa ɛnɛ wa wobɛsa unsa bɛka saa video yi hyɛn ma wunua na wɔnsesa na adwene ɔmfiri na kwambɔne ho wonnu no ho me bompa yɛ sɛ awurade Nyankopɔn wo bia wɔbɛbɔ video we betie sɛ ɔwɔ gyidie ɛwɔ Yesu Kristo mu a ɛbra video bɛsi no sɛ colonial violence no bi kura yɛ na awurade Nyankopɔn nyimfiri ne so obi biara obetie awurade mmɔ wɔne ne ma ho ban fa asɛm no ne fa yɛ adwuma sɛ ɔbɛfa nyame wo hyira ɔnom ɔnka wo ho ɔnhyɛ wɔ nimonyam ɔmfa ne basa kɛseɛ ne ntoo so ɔyɛ akokɔ baatan ɔmfa mutu so bɔne bi a wayɛ bia ɛnɛ kasa awurade Yesu mefa wo sɛ me kra ne magye nkwa me ne wobɛnante me nkwa na nyinaa enti awurade fa me bɔne kyɛ me ne boa me sɛ wotumi kasa asɛm wɔ yi a awurade de mfo nso akyɛw ɛnɛ woda ne to awurade wagyew nyame wo hyira wɔnom ɔnka wo ho wɔ Yesu din mu amen